যাচ্ছি হুঞ্জা উপজাতিদের গ্রাম ভিজিট করার জন্য। हम बुरुश है। बुरुश है। हाँ। आप लोग तो बहुत दिन से बसता है उम्र 100 110 110 टू बेबी गर्ल है। टू बेबी अस्सलाम वालेकुम। मुझे এখন কি কিউট। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ओ क्या नाम है तुम्हारा? अधिका। ओ तुम्हारा नाम? तुम्हारा? পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে যারা 100 থেকে 120 বছর বেঁচে থাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী ও দীর্ঘায়ু নারী ও পুরুষেরা বসবাস করে পাকিস্তানের হুঞ্জা উপত্যকায়, যাদের হুঞ্জা উপজাতি বলা হয়। 90 বছর বয়স ও বাবা হওয়ার ক্ষমতা রাখেন এই উপজাতিরা। রুক্ষ পাহাড়, ঠান্ডা আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠে এই জাতিটি, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার দাবার, পোশাক আশাক সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে ভিন্নতা। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো পাকিস্তানের হুঞ্জা উপজাতিদের পাহাড়ি গ্রামীণ জীবনযাপন। তাই ভিডিওটি শেয়ার করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। So what's up guys, it's your boy MD Fiz. I can come back with another vlog video. আমরা আজকে যাচ্ছি হুঞ্জা উপজাতিদের গ্রাম ভিজিট করার জন্য এবং প্রচন্ড ঠান্ডার ভিতরে -20 ডিগ্রি টেম্পারেচার। ও জাস্ট দেখুন, আর পিছনে শুধু দেখুন মাউন্টেন গুলো, মনে হচ্ছে তুষারপাত হচ্ছে ভাই, এবং আমার হাত মুখ সব লাল হয়ে যাচ্ছে। এখানে এই হুঞ্জা উপজাতিরা বসবাস করে। এখন এই ছাদের উপরে বসে যাচ্ছি সবাইকে ছেড়ে এই ইধারই রাখো। ওকে ওকে कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर से फिर गिर जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मर जाएगा, अंदर बैठ जाओ, सर्दी है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बंगाली को बहुत तेज है, बहुत तेज है। তো এখানে ছাগলও বেঁধে দিছে। पेशोस का मौसम है, हर सुबह में जाएगा। তো এখন -20 ডিগ্রি টেম্পারেচার ভাই। সামনে হচ্ছে আপনার হুঞ্জা উপজাতিদের বসবাস, তো সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। এরকম বরফের পাহাড়। ও তবে এখানকার মানুষ হচ্ছে ব্রুশাস্কি ভাষায় কথা বলে। আপনারা জানেন যে এই হুঞ্জা উপজাতিরা, এবং তারা 100 থেকে 120 বছর বাঁচে। কিন্তু অনেক উঁচা, আমরা এখন উপরে উঠতেছি এবং পাশ দিয়ে গভীর খাদ। সো খাইবার, সামনে হচ্ছে খাইবার ভিলেজ। এই গ্রামে এখন নামবো এবং হুঞ্জা উপজাতিদের জীবনযাপনটা দেখাবো আপনাদেরকে। সব বাড়িঘর। দোকানপাট। এখানে একটা যাত্রী উঠবে এখন, যে তাদের বাড়িঘর সব পাথরের। এই পাশে দেখুন পাহাড়ের কোলে। इधर से एंजॉय करो बस। ओके ओके, थोड़ा इधर तो बहुत ठंडा है। ठंडा है। तो मेरा बैग है उधर ऊपर। मैंने क्या बताया था ठंडा है का, तो आपने कहा मैं बैठता हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपका लैंग्वेज के ब्रुशस्की या लाइक ब्रुशस्की। तो हमारे बैग ऊपर है। वो बैग लंबा, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ब्लैक ब्लैक। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই জায়গায় আমরা ঘুরবো, এরপরে আমরা ব্যাক করবো হচ্ছে হুঞ্জা ভ্যালি, মানে মেইন নগরে আর কি। হ্যাঁ এই कितना हुआ? 100 रुपए दे। 100 रुपये। 100 डॉलर। हाँ 100 डॉलर। 100। ये थोड़ा उसको 100 रुपये निकल, 100 रुपये निकल ना, उसको दो। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ वो मेरा है कैब। थैंक यू। ओके ओके। আমার ব্যাগ, ক্যাপ ট্যাপ সব, এবং আমি খুবই ক্লান্ত, মানে ঠান্ডায় জমে গেছি। যাই হোক, এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, দোকানপাট আছে এবং গ্রামটা ঘুরবো। ছোট্ট একটা গ্রাম, এবং এখানকার মানুষজন একবার ভাবেন যে 100 থেকে 120 বছর বাঁচে, এবং তারা সম্পূর্ণ অর্গানিক ফুড খায়। তারা হচ্ছে ফল জাতীয়, তারপরে বাদাম, পনির, এইগুলো খুব বেশি। মানুষজন বেরি হয় না, কোনো মানুষজনই নেই। এখন বাজে ভাই 12টা, বাট ওয়েদার কিন্তু খুবই খারাপ, যেহেতু সূর্য ওঠে নাই, আর উপরে কিন্তু স্নোফল হচ্ছে, মানে তুষারপাত হচ্ছে, যার কারণে প্রচুর ঠান্ডা। তো আমরা দেখি এখানে দোকানপাট কোথায় পাই। খুবই নির্জন, কোনো মানুষজন নাই। गोजली उर्दू भी आता है? तमाम। अच्छा। कहाँ से आए हो? बांग्लादेश।
बांग्लादेश से। हाँ पता है बांग्लादेश। अक्सर अच्छा है। हाँ सब अच्छा है। नहीं ना किधर अच्छा है। क्या तेज हवा सर्दी। ये बहुत अच्छा है। अच्छा। তো আমাকে এখানে ডাকলো একজন বাট इधर बहुत ठंडा है। ओह मैं तो थक गया। हाँ ठीक है आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो ठीक कैसी हो। है? अस्सलाम How are you, man? फाइन। Gorjuchila. Borishevski Juchila. नहीं समझ। हम बुरुश है। पुरुष है हाँ। आप लोग तो बहुत दिन से बसता है उम्र हाँ। कितना लास्ट उम्र कितना होता है इधर 100, 110, 110 110, 90, 80 নরমাল। 80 80 নরমাল। ভাই এখানকার মানুষ 80 বছর বাঁচে যেখানে বাংলাদেশের মানুষ এভারেজ 60 মানে 60 ये तो जुल्म है। जुलूम है हमें तो कंफर्म पता है कि हम 60-70 तो जाएंगे। जाएंगे। लेकिन उससे ऊपर उम्मीद है कि हम 100 क्रॉस कर 100, जाएंगे। 80, 80 तो नॉर्मल, 80, 90 नॉर्मल है। आप लोग क्या खाता है इधर लोकल फूड, लोकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज। क्या चीज? ये एप्रिकॉट है, खुबानी कहते हैं ना, खुबानी। खबानी हाँ, इसको फ्रेश भी खाते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है तो इसका जो है ना सूप भी पीते हैं। इसके जो है ना गर्मियों में जूस भी बनाते अच्छा, हैं। अच्छा। और इसके जो सीड होता है ना, सीड बादाम, हाँ। उसको जो है ना ऑयल पीते हैं। আসলে इस वक्त जो है ना ऑयल पीते हैं। सर्दी है ना, हाँ। जिस्म गर्म रहता है। गर्मी हाँ। এখানকার মানুষ প্রচুর পরিমাণের বাদাম তারপরে খোবানা এরপরে হচ্ছে পনির এইগুলো খায় মানে অর্গানিক ফুড সেই সাথে এত পরিমাণে ঠান্ডা ठंड बहुत है। আর থোড়া জবান বাতাও না ये सेब का दरख्त है। আচ্ছা ब्रुशस की हाँ, बात बुरुश इसके ब्रुशस की बात बताओ बुरुश इसके में बोलूँ ये हाँ बालते तुम्बिला, तुम बिला बालते तुम्बिला यानी सेब का दरख्त है। बालते तुम्बिला, बालते तुम्बिला सेब का दरख्त है। सिर्फ को हाँ। अच्छा रूह तुम्बिला, रू तुम बिला रूह तुम्बिला खुबानी का दरख्त है। हाँ। बांग्लादेश भाई, बांग्लादेश भाई। बांग्लादेश पता है आपका लैंग्वेज ब्रुशस की दोनों दोनों ये दोनों? हमारे इधर दो जबानें बोलते हैं। हाँ। की भी बोलते हैं, बुरुशस की भी बोलते हैं। ब्रुशस की भी बोलता है दोनों बोलते हैं। हमें दोनों हम जबान लोग आते हैं। ब्रुशस की को बहुत लाइक करता है बांग्लादेश से ये लोग बहुत उम्र से बसता है हाँ, आपका उम्र कितना है आप शायद- 40 मुझे लगता है 20 आपका 40 सेम सेम मुझे लगता है आपका 30 ये इधर उम्र ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, इधर उम्र ज्यादा है। मेरा उम्र कितना पता है कितना बताओ मेरा उम्र बड़ा गेस करो मेरा उम्र कितना होता है 25 भाई लीजेंड जा मेरा उम्र 25 है अस्सलाम वालेकुम তো ছোট ছোট বাচ্চা কি কিউট দেখুন इधर आओ ছোট इधर आओ কি কিউট আসসালামু আলাইকুম आ जाओ तो की क्यूट अस्सलाम वालेकुम ठीक है ओ क्या नाम है तुम्हारा अदिका ओ तुम्हारा नाम तुम्हारा सजीला वाओ सो क्यूट अल्लाह हाफेज ओके ও মানে ছোট ছোট বাচ্চা কি কিউট দেখুন মাশাআল্লাহ এত সুন্দর চেহারা ये सारे स्टूडेंट है। এই স্টুডেंट आज आज छुट्टी है ना स्कूल का, इतवार है, संडे है, इसलिए घर पे है। अच्छा आप लोग सब पढ़ाई करते हैं তো আসলে এখানকার মানুষের চেহারা কত সুন্দর যে আল্লাহ এইরকম একটা পরিবেশে তাদেরকে টিকে রাখছে একবার ভাবেন আল্লাহ হাফেজ बांग्लादेश जाएगा लेकिन आप लोग इतना ठंडा में कैसा रहता है इधर तो बहुत ठंडा है ये कुछ भी नहीं है मेरा हाथ लाल हो गया अब ये लोग कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, भी नहीं है। माइनस नहीं। 20 बर्दाश्त करते हैं ना। दिसंबर जनवरी में 20 बर्फ, हाँ हाँ तो उस वक्त माइनस 20 होती है। इधर अच्छा लगता है ये दो पहाड़ के अंदर बीच में बहुत लगता है। अच्छा बहुत अच्छा है बांग्लादेश अच्छा है ओके अल्लाह हाफिज आप लोग क्या क्या खाता है इधर बनते। तू यार खाद मैंने आपको बोला ना वही खाता है ऑर्गेनिक सारी चीजें ऑर्गेनिक। आलू बनता है अपने खेत का बनता है, ठीक है। इधर इसमें जो है ना नाइट्रोफॉस्ट वगैरह खाद नहीं लगाते हैं। हाँ गाय का जो गोबर होता है ना, गोबर लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जितने भी ये दरख्त है ना, इनके ऊपर स्प्रे नहीं करते। हम्म, ये चीजें ऑर्गेनिक होते हैं।
ठंड की वजह से इनके अंदर कीड़ा नहीं पड़ता है और ये मीठा इधर ज्यादा होता बकरी भी है। होता है, गाय सब 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 कुछ होता है। हाँ, अब ये घर से देखो ना, ये घर से अलग वो बकरी का है, वो मवेशी बकरी का खाना, है, हाँ। अच्छा। हाँ, वो घर से फिर अलग रखते हैं, उनके लिए अलग सिस्टम बनाते हैं। আল্লাহ হাফেজ, দোয়া করেগা, আল্লাহ হাফেজ। তো এখানে হচ্ছে ছাগল গরু সব কিছুই কিন্তু হয়, তবে এখন তো यहाँ पे अभी खेत नहीं होता है, नहीं अभी नहीं, अप्रैल में। अप्रैल में होता हाँ, है। अप्रैल, इसमें बाहर रश नहीं है ना, लोग नहीं है ना, ये ठंड की बाल्ली वजह होता से है, लोग घरों में है। बाल्ली हैं? बाल्ली होता है, बाल्ली बल्ले क्या चीज? गाँव में गम धान, गंदुम, हाँ गंदुम, चावल, मकाई, जाऊ, हाँ सब कुछ। चावल। चावल नहीं, वो ठंड इलाका है, चावल गर्म पंजाब में होता है। तो आप लोग चावल नहीं खाते हैं? चावल खाते हैं थोड़ा लेकिन उधर थोड़ा। से खरीद के लाते अच्छा, हैं, उधर से खरीद के लाते हैं, इधर नहीं पकता है। ও কিন্তু ফুলে গেছে ভাই, মনে হচ্ছে এইরকম একটা অবস্থা। তো এখানেই থাকে আর কি, আর এর পাশেই হচ্ছে এই যে দাঁড়িয়া। তো আমার সাথে এরকম আমার একটা ছোট ভাই আছে। কি নাম है? मोहसिन अहमद। মহসিন আহমেদ। হ্যাঁ, बहुत नीच में चोट। মোহাম্মদ ফিজ। তো আমরা একটু এটা দেখবো আপনাদেরকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এই যে দেখুন নদীটা, ও এইরকম গ্রামের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে, কি সুন্দর দৃশ্য ভাই। আর এই যে বাড়ি ঘরগুলো সব, এটা কিন্তু অনেক গভীরতা। गाँव में यहाँ पे बिजली पैदा होती है, पन बिजली पानी वाला। এই गांव में, हाँ, तो ये गांव में फिर इधर दो सप्लाई होता पावर है? स्टेशन है। अच्छा। इधर से आगे फस्सू, गुलमीत, सोस्त, मारखून, गलापन, यहाँ पे सर्विस देते हैं। सर्विस हाँ, देता है। सर्विस देते हैं। अच्छा, तो इधर 24 आवर बिजली रहता है? हाँ, 24 आवर्स। रहता है बिजली, लेकिन बाकी गांव में नहीं, বাকি গাঁও में नहीं रहता है? बाकी गांव में नहीं, बल्कि আচ্ছা, মানে এখানে হচ্ছে অনেক গ্রাম আছে যেখানে ওই রকম বিজলি থাকে না, বাট এই গ্রামে কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে দুইটা, যার কারণে এখানে কারেন্ট থাকে। বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারী নাকি হুঞ্জা উপজাতিরা, আর তাদের বসবাস পাকিস্তানের ভয়ানক পাহাড়ের উপরে। বলা হয় কারাকোরাম পশ্চিম হিমালয়, পামির ও হিন্দুকুশ পর্বতের মাঝে হুঞ্জা উপত্যকা, সেখানেই বসবাস করে পাকিস্তানের হুঞ্জা নামক উপজাতিরা, যাদের ভাষা বুরুশাসকি। তারা নাকি এই গ্রহের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ও সুখী মানুষ। এই উপজাতিরা বুরুষ্য নামেও পরিচিত, যাদের বসবাস হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে। এমন পাহাড়ি প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠে হুঞ্জা উপজাতিরা ও তাদের বাচ্চারা, যারা 100 থেকে 120 বছর বেঁচে থাকেন। যেখানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু 60 থেকে 70 বছর। বাংলাদেশের কোনো তরুণ 20 বছর বয়সে বিবাহ করলে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সেখানে এই হুঞ্জা উপজাতিরা অনাশায়ে 90 বছর বয়সেও বাবা হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এ অঞ্চলে বছরে 6 মাস তুষারপাত হয়, যার কারণে তেমন কৃষি চাষাবাদও হয় না। তবে তাদের সংগ্রামটা যেন পাহাড় পর্বতের সাথে, ভারী বৃষ্টিপাত, তুষারপাতের সাথে। এখানকার নারী ও পুরুষেরা সমান সংগ্রামী। তারা বাংলাদেশের মতোই গৃহপালিত পশু পালন করে থাকে, এর মধ্যে ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি। তাদের খাদ্য তালিকায় রাখেন প্রচুর পরিমাণে শুকনো অ্যাপ্রিকট, লোকাল ভাষায় খোবানি বলে। এছাড়া লেবু, বাদাম, সিম, ভুট্টা, বার্লি ও বাজরার মতো শস্য খায়। তবে মাংস খায় না বললেই চলে। পৃথিবীর একমাত্র গোষ্ঠী যাদের কখনোই ক্যান্সার, টিউমারের মতো রোগ হয় না। হুঞ্জাদের দীর্ঘ জীবন আর সুন্দর হওয়ার পিছনে আছে দূষণমুক্ত বাতাস, হিমবাহ থেকে আসা প্রাকৃতিক মিনারেল ওয়াটার। সারা বছর হিম শীতল জলে গোসলের অভ্যাসটাই যেন রোগমুক্ত এবং দীর্ঘায়ু করেছে এই উপজাতিদের। আমরা বিদায় দিয়ে দিলাম আমার ভাইকে। ভাই আল্লাহ হাফেজ। अल्लाह हाफिज, পাকিস্তান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। जिंदाबाद। আল্লাহ হাফেজ। अल्लाह हाफिज। ওকে, ओके बाय। बंगाली भाइयों को सलाम देना। सबको हाँ। सलाम। আপনাদের কিন্তু সবাইকে সালাম দিয়েছেন, উত্তর দিবেন অবশ্যই। ও, তো আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি। যাই হোক, আমরা পুরো গ্রামটা ঘুরলাম এবং এখানকার মেয়েদের দেখছেন 40 বছর বয়স ভাই, এদের চেহারা মনে হচ্ছে সে যৌবন ফুটতেছে, এরকম একটা ব্যাপার। অথচ তাদের বাচ্চা দেখছেন সব ছোট ছোট, মানে এক একটা ঘরে 5টা 6টা করে বাচ্চা তাদের। বাট এখানকার মেয়েরা কিন্তু এইভাবে বের হয় না। আপনি যখন পাকিস্তানের এই গিলগিট বালচিস্তান এসব অঞ্চল ঘুরবেন, দেখবেন যে বাজার ঘাটে মেয়েরা ওইভাবে যায় না। আর যেহেতু ঠান্ডা, এই কারণে, আর আজকে নাকি হচ্ছে সানডে, স্কুল ছুটি, এই কারণে সবাই বাসায়, দোকানপাট সব বন্ধ। কিন্তু এই যে একটা দোকান, আমি এখন কোন একটা গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছি, কারণ এখানে আমার থাকা সম্ভব না, খুবই ঠান্ডা, খুবই। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। हाँ देशी, हाँ हाँ देशी। देशी मतलब
क्या? हाँ ठीक है। तबीयत ठीक है। आप बांग्लादेश से? हाँ कैसे पता आपको? ओ मैंने आपका टिकटॉक पे देखा था। हाँ? टिकटॉक पे देखा। ভাই পাকিস্তানের মানুষ আমার ভিডিও দেখে। हाँ देखिए देशी कैसे? हाँ? कैम छो भालो छे? हमें थोड़ा सा बस यही आता है। और लेकिन हम लोग को थोड़ा उल्टा आता है हाँ अच्छी बात लेकिन है। इधर तो बहुत ठंडा है। ए भाई बस क्या बोला, अभी तो आगे जाएगा और ठंड होगा। हाँ मैं उधर से आया। गुजरात से हो क्या आया? अच्छा कैसा है रास्ता? बहुत बहुत तो बर्फ का रास्ता है। मैं अभी जाएगा वो हुंजा गिलगित हाँ, गाड़ी अभी- किधर मिलेगा? गाड़ी सामने मिलेगा ना बाजार में? बाजार में आके मिलेगा, लेकिन इधर से आपको अभी चाहिए लिफ्ट चाहिए होगा अभी इधर। ओके ओके अल्लाह बहुत- हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह हाफिज। अभी इधर क्या हो रहा है? सब मास्क ये आए हुए हैं स्काउट वगैरह आए हुए हैं और रिहायशी इधर- আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে সব ছোট ছোট বাচ্চা দেখুন কি কিউট আর সেই সাথে অনেক ঠান্ডা ভাই Hello, Mohammed Fiz. How are you? I know you. कैसे पता है मामा I know you. कैसे? You are Mr. Fiz. कैसे पता है I know you was. कैसे How are you? You all the way from Bangladesh, right? यस आई एम फ्रॉम बांग्लादेश बट कैसे पता Everything. He is Huh? Mr. Gogol of Saint. আরে ভাই এখানকার সবাই আমাকে চেনে I saw you on TikTok. টিকটক yesterday, yeah. আচ্ছা থ্যাংক ইউ I সো have মাচ commented on your ও post. আচ্ছা তো আসলে এখানকার সবাই আমার ভিডিও দেখছে একবার ভাবেন যে বাংলাদেশের একটা সেলের ভিডিও এখানে সবাই Yeah, দেখে we are a big fan of you. থ্যাংক ইউ দোয়া Enjoy. করেगा Bangladesh. Big fan. Big fan. जिंदाबाद Big पाकिस्तान fan. भी We love जिंदाबाद our brother Muslim country. ओके अल्लाह हाफिज Okay. मैं चली जाएगा Okay. আল্লাহ হাফেজ ওকে ওকে আল্লাহ হাফেজ তো এখানে এখানে কিন্তু সবাই হচ্ছে কোনো একটা কাজ করতেছে ভাই মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতা বাংলাদেশ এখানে সব আসসালামু আলাইকুম ये क्या काम कर रहे हैं সাফা আচ্ছা আচ্ছা মানে ওয়ালাইকুম আসসালাম ঠিক আছে মানে ওরা সবাই সাফাই করছে নিজে নিজে বাট প্রচণ্ড বাতাস ভাই যাক আমাকে এখন নিচে যাইতে হবে এরপরে ওখান থেকে যাইতে হবে হুনজা তারপরে গিলগিট এটা হচ্ছে স্কুল এখানকার যেটা হচ্ছে ডায়মন্ড জুবাইল স্কুল খাইবার এই যে দেখুন পাক চায়না ফ্রেন্ডশিপ গেট ওই গেটের নামও পাক চায়না তো স্কুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর আপনাদের একটু দেখাই এই যে স্কুল বা সব বন্ধ দোকানপাট সব বন্ধ ওকে আমরা দেখি কোনো গাড়ি আসে কিনা এরপরে গাড়িতে করে চলে যাব হুনজা যে মেইন শহর আমাদের ঠিক এই নির্জন পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাইতে হচ্ছে যে কারাক্রম হাইওয়ে পৃথিবীর সব থেকে বিপজ্জনক এবং উঁচু আর পাশ দিয়েই কি সুন্দরভাবে পানিগুলো চলে যাচ্ছে দেখুন আর এই গহীন পাহাড়ি রাস্তা ভাই কি উঁচা উঁচা আসলে আমরা কোনো রকমের গাড়ি পাচ্ছি না এখানে এতটাই নির্জন একটা এলাকায় আছি যে হুনজা উপত্যকা কোনো একটা গাড়ি আসলেও আমরা সামনে শহরে যাইতে পারতাম এবং ওখান থেকে গাড়ি পাইতাম তবে আপনি শুধু পাহাড়ের ভয়ানক রূপটা দেখুন যে আল্লাহর সৃষ্টি কতটা সুন্দর এবং ভয়ানক আসলে প্রায় 5 কিলোমিটার এরকম পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে কোনো গাড়ি পাই নাই ভাই কিন্তু ভয়ানক রূপটা দেখুন পাহাড়ের যে ওই ছোট্ট করে উঁকি দিচ্ছে একটা পাহাড় মানে এত উঁচা এই পাশে আর এইটা দেখুন ভাই একটু ভয় লাগতেছে যে কেউ নাই কোনো মানুষজন নাই একদম স্তব্ধ একটা এরিয়া এছাড়া পাশ দিয়ে পানির কলকল শব্দ ভাবা যায় যে আসলে এইভাবে ভ্রমণ করতেছি পাকিস্তানে আসলে একটা সময় তো সেই পাকিস্তান বাংলাদেশ একই দেশ ছিল তো আলাদা হয়ে গেছে 1971 সালে কিন্তু একবার ভাবেন যদি আলাদা না হইতো তাহলে এই পাহাড়ের মালিক কিন্তু আমরা হইতাম বা এই দেশে আসতে আমাদের ভিসা লাগতো না তো এইরকম জায়গা ভাই বাংলাদেশেরও হইতো তখন বাট এনজয় করতেছি
আপনি যখন গিলগিট আসবেন, মানে গিলগিট বালচিস্তানের রাজধানী হচ্ছে গিলগিট। গিলগিট থেকে প্রথম দিন আপনি হুনজায় আসতে পারেন, ওখানে ঘুরে এরপর আসতে পারেন আপনি হচ্ছে একদম সোস্ট ভিলেজ, মানে যেটা লাস্ট ভিলেজ ইন পাকিস্তান, ওখানে একদিন স্টে করে এরপর আপনি ডিরেক্ট যাইতে পারেন পাক চায়না বর্ডার, মানে সে খুনজেরাব পাস, মানে যেটা হচ্ছে আপনার আফগানিস্তানের করিডোরে, চায়নার জিংজিয়াং এবং পাকিস্তানের খুনজেরাব পাস। তো ওই জায়গায় -40 ডিগ্রি টেম্পারেচার থাকে, তো আপনারা ওই জায়গায় ভিজিট করতে পারেন। তবে আমার মতো না, এইভাবে না যে হেঁটে হেঁটে লোকালদের সাথে, এটা আপনাদের জন্য অনেক রিস্ক হবে। হ্যাঁ, এইখানে কিন্তু একটা ব্রিজ, যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, ব্রিজটাও কিন্তু ভাঙা। ও এটাতে আমি হাঁটতে পারবো না, এটা অনেক রিস্ক। বাট আমি একটু ঝাপসা দেখতেছি, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা, সেই সাথে চারিপাশেই এইরকম পাহাড় পর্বত, মনে হচ্ছে একটু ঝাপসা ঝাপসা দেখতেছি। আর এখন একটু আতঙ্ক লাগতেছে নিজের কাছে। তো বাড়ি ঘর নাই, এরকম একটা ব্রিজ দেখলাম, কিন্তু এটাও ভাঙাচোরা। ওকে, আমরা আরও চেষ্টা করি যে গাড়ি পাই কিনা। আমার সবথেকে বড় ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমি এই গ্রামটাকে অতিক্রম করছি। আমাকে ওই গ্রামেই অপেক্ষা করতে হতো, তাহলে হয়তো আমি একটু সিকিউর ফিল করতাম। বাট আশেপাশে কোনো গ্রাম নেই, কোনো গ্রাম নেই, একদম পাহাড়ের মাঝে আমি। একটা গাড়ি আসতেছে এখন, বাট আমি জানি না আমাকে লিফট যাবে কিনা। ভাই আমি অনেক এক্সাইটেড, থোড়া যাই ইধার, थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम भाईजान, कैसे हो? मैं बहुत थक गया मैं। अच्छा है, थोड़ा सामने जाएगा। आ जाओ बैठो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ও তো আমাদের অবশেষে একটা গাড়ি লিফট দিল। আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। एंड वेलकम वेलकम। मैं सामने बसे गया, तो फाइनली लिफ्ट पाइलाम भाई। मैं 10 किलोमीटर पैदल से आता है, कोई गाड़ी नहीं मिलता है। सर्दी की वजह से नहीं मिलता। हाँ सर्दी के लिए, लेकिन इधर बहुत ठंडा है। मैं वो हुंजा आदमी रहता है ना, वो विलेज खाइबर, वो घूमा, फिर गाड़ी नहीं मिलता है। ओ মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে পাইলাম ভাই। আর কি সুন্দর দৃশ্য দেখুন। এখানে আবার একটু গাড়িটা দাঁড়াবে, আমাকে বললো যে এই ব্রিজটা অনেক সুন্দর, করিমাবাদ ব্রিজ। এই করিমাবাদ ব্রিজে करीमाबाद ब्रिज खैबर। খাইবার खैबर মানে এরকম ড্রাইভার পাওয়া ভাই ভাগ্যের ব্যাপার, যে এরকম হেল্প করতেছে। একবার ভাবেন, এই যে দেখুন খাইবার ওয়াইল্ড লাইফ। তো আমরা জাস্ট একটু ব্রিজটা দেখাই আপনাদের। এই যে ভাই কি সুন্দর একটা ব্রিজ এটা, এই যে দেখুন কি অপরূপ, এবং নিচ দিয়ে চলে গেছে এরকম রিভার। ও বাট ড্রাইভার পাইলাম একটা লোকাল গাড়ি, খুবই চমৎকার। এই যে ওই যে ওইখানে কিন্তু সব করিমাবাদ, এই গ্রামটার নাম হচ্ছে করিমাবাদ গ্রাম। তো ওখানকার স্থানীয় মানুষেরা। বাট আমরা বেশি লেট করব না। ওকে, এরপর আছে হুসাইনিবাদ ব্রিজ। ভাই দেখুন, তো আমরা ব্যাক করি। এটা কিন্তু অনেক ডেঞ্জার ছিল, কারণ আপনার পরে গেলেই পাথর, আর এটা কাঁপতেছে। তো বাট আমার জন্য এটা ফ্রি। আমরা চলে আসলাম, এবং এটা যদি আপনি ফরেনার হন তাহলে 200 টাকা টিকিট। বাট উনি আমাকে বলছে যাও ফ্রি যাও। এই যে এটা হচ্ছে টিকিট প্রাইস। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। তো এখানে একটা দোকানও আছে, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ম্যাপ। আল্লাহ হাফেজ। ওকে, আমাদের গাড়ি চলে যাবে।
হুসেইন ভিলেজ। দেখুন বাড়ি ঘরগুলো কত সুন্দর, একদম পাহাড়ের কোলে এরকম গ্রাম। তবে এই গ্রামটা অনেক বড়। ভাই সেই রকম বাতাস এখানে। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা এইখানে ভাই একদম ঝড় হচ্ছে, এত পরিমাণের বাতাসের গতি যে আমি সামনের দিকে যাইতেই পারছি না। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। দেখুন আমাকে আবারও হেঁটে যাইতে হবে, এরকম পাহাড়ি রাস্তা। তো যাই হোক, আমরা এখন হুনজা ভ্যালিতে যাবো, এরপর ওখান থেকে একদম গিলগিট। ভাই থোড়া থোড়া সামনে জায়গা, থোড়া থোড়া সামনে জায়গা, थोड़ा सामने सामने। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सामने जाएगा। मैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ हुंजा, लेकिन जो बाजार हो गाड़ी मिलेगा इधर, इधर से गाड़ी नहीं मिलता है अभी ऊपर। ओके थैंक यू थैंक यू। তো আমাদের এখানে যাইতে হবে ভাই, কেমনে উঠবো এটার উপরে? ও এটাতে আমাদের চলো। আমরা গাড়ি অবশেষে পাইলাম। বহুত ঠান্ডা ভাই, এবং এইরকম খড়ির গাড়িতে যাচ্ছি, প্রচুর ঝড়। এই যে দেখুন আমাকে একটা আপেল দিচ্ছে। इधर ही होता है? इधर ही होता है ए हुंजा में? हुंजा में हाँ। तो এরকম আপেল, ये कोई फॉर्मलिन नहीं है? ये हो गया 5 स्टार। 5 स्टार मतलब वो ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। তো আমাকে এরকম আপেল দিয়েছে ভাই, সেই রকম মিষ্টি। हाँ बहुत टेस्टी है। তো এখানকার বাড়ি ঘরে যে আমরা এখন এই ট্রাকে যাচ্ছি। ওকে टू बेबी गर्ल है मेरा। टू बेबी गर्ल है। টু বেবি। আসসালামু আলাইকুম। वो देखो की क्यूट, की क्यूट। अस्सलाम वालेकुम। तुमको बांग्लादेश ले जाएगा? अच्छा बांग्लादेश। मेरा साथ जाएगा? मेरा भी छोटा बहन है। कितना क्यूट है। बहुत ठंडा है उसको। তো ওদের চেহারা কিন্তু লাল, একদম কমলা লেবুর মতো। দেখুন এই যে আপেল খাচ্ছে, सेब खाते इसलिए लाल हो गया। इससे लाल हो गया। देखो ना, ये देखो। टाटा टाटा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अनीजा। अनीजा। ওয়াও। তো এখানকার মানুষ ভাই সেই রকমের মানে মেহমানদারি করে মানুষকে। ওকে চলো। এখানে কিন্তু সবই হুনজা উপজাতিদের বাড়ি ঘর। তারা এরকম ঠান্ডা প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করে। কিন্তু সব বাড়ি ঘর দেখছেন। এবং ওয়েদার কিন্তু খুবই খারাপ। হচ্ছে এখানে একটা হোটেলে দাঁড়াইলাম চাউল খাওয়ার জন্য, মানে ভাত। ও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। आजुआ আজুয়া আজুয়া। তো এটা হচ্ছে এখানকার হোটেল। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। তো আমরা যাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের পরিবার একটা ভাই। अस्सलाम वालेकुम। ও এইরকম সব টেবিল এখানে। তো কেমন ভাই যে এখানকার মানুষ? এ আপকো লিয়ে इतना नहीं है? इतना नहीं खाते। वो इतना नहीं खाते। ये क्या है? सलाद है। हाँ ये तो खुली प्लेट सलाद के चावल। এখানে দিছে। तो आपको मैं बांग्लादेश ले जाएगा मेरा साथ? नहीं जाएगा? क्यों? अजवा तुम भी नहीं जाएगा? अजवा भी नहीं जाएगा। देखो अल्लाह। मेरा भी सेटअप वही है, तुम्हारा जैसा है ना, ऐसा है उम्र। एक ही साथ घूमेगा। हाँ इधर से दो ना उसको।
भैया नहीं मैं इतना नहीं खा सकता, मैं इतना नहीं खाता। आपको लैंग्वेज ब्रूसस की नहीं वकील मतलब ताजिकिस्तान का लैंग्वेज। अच्छा তো আমরা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া শুরু করি এবং এখানকার চাউলটা দেখুন এইরকম ভাই, এই যে इसके बिरयानी कहते हैं পোলাও। আচ্ছা পোলাও খেতে খুবই টেস্ট, সেই সাথে এই পোলাওটা কিন্তু অনেক টেস্ট। তো আজকে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ পক্ষ থেকে এই মানুষগুলোকে আমরা ট্রিট দেব। ভাই কিতনা হুয়া कितना हुआ है? नहीं नहीं मैं मेहमान नहीं, आप थोड़ा बात सुनो। नहीं मैं देगा ये मेरा तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा बहन है, देखो भाई मैं आपको पुत्र जैसा है ना, ऐसा होता है। ये मैं ही देगा, मैं आया फिर ये देखो ये मेरा बहन है। तो असले देखो हमें पे करेगा तो क्या होगा पता है, पूरा बांग्लादेश खुश हो जाता है। हाँ नहीं वो सही है। देखो मैं पाकिस्तान से बहुत जगह मुझसे फ्री खाता है, वो पैसा नहीं लेते, लेकिन आज मैं देगा ये मैं खुश हो जाता है, मेरा बांग्लादेश खुश हो जाता है एंड बांग्लादेश जाएगा। भाई कितना हुआ भैया? भैया कितना हुआ टोटल, मुझे दो ना, टोटल कितना हुआ? ওকে ওকে তো আমাদের টোটাল আসছে 1200 রুপি, যেটা বাংলাদেশি টাকায় কত হবে 500। এর খাবার দাবার শেষ, আবার আমরা রওনা হব। ওকে আল্লাহ হাফেজ ভাই, আল্লাহ হাফেজ। ওকে 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 আল্লাহ ওকে কাহা আয়েগা। তো এখন আমাকে আবার উঠতে হবে। তো আসলে সেই জোর জবস্তি করে মানে আমি দিলাম আর কি বিলটা, না হলে দিতেই দিচ্ছে না। তো এখানকার মানুষ এরকমই ভাই। ওকে नहीं नहीं मैं इधर ठीक है, ठंड लगेगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दादू अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं? घर बाद में आएगा आपका घर। ओके अल्लाह हाफिज। सो আমরা রওনা হই। ওকে লেটস গো। সো পাশ দিয়ে চলে গেছে আত্মাবাদ লেক, যেটা একদম ফ্রোজেন। ভাই আমরা এখন টানেলে প্রবেশ করব, এখান থেকেই 5টা টানেল শুরু গিলগিট পর্যন্ত, সেই কারাকোরাম হাইওয়ে। ভাই লেক যেরকম ফ্রোজেন হয়ে গেছে, মানে একদম বরফ, কি অসাধারণ। ওরে বাট আমাদের আবারও টানেলে প্রবেশ করতে হবে, আর এই টানেল একদমই অন্ধকার। আমাকে প্রায় সব থেকে বড় টানেলটা পার হতে হচ্ছে, এখন কোনো লাইট নাই। এখন আমরা টানেলের ভিতরে, এবং এটা সব থেকে বড় টানেল, প্রায় 7 কিলোমিটার। এখানে টোটাল 5টা টানেল আছে এবং সেই কারাকোরাম হাইওয়ে। এটা আমার জন্য অনেক ডেঞ্জার, সেই সাথে প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং অক্সিজেনের প্রবলেম। যাই হোক আপনাদের দোয়াই আমার এই ভ্রমণ। ওকে আমাদের এখন ভয়ানক রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে, শুধু দেখুন যে কত উঁচা এবং আঁকা বাঁকা রাস্তা সব। এখানে আরো একজন লিফট নিবে। আজাও আজাও बेटो इधर किधर जाएगा यार? गाड़ी खराब हो गया। अच्छा তো ওনার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, তো আরো একজন সঙ্গী পাইলাম। তবে এখানকার রাস্তাটা মারাত্মক ভয়ানক, এই যে একদম আঁকা বাঁকা পাথরের পাশ দিয়ে। তো এখানে অনেকটা খাদ। তবে একবার ভাবেন যে এসব রাস্তায় যদি গাড়ি খারাপ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য কতটা প্রবলেম ফেস করতে হয়। এবং এখানে ল্যান্ডস্লাইডিং হয়েছে দেখুন একদম রাস্তার উপরে ভাই। তো উনি যাই হোক একটা হেল্প পাইলো। তো এই রাস্তাগুলো এরকমই ভাই, হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা,
এরকম ভয়ানক। तो बहुत डेंजर रास्ता है। कहाँ के हो? बांग्लादेश। अच्छा अच्छा। बुरुशेस की हुंजा का जो जबान है वो बुरुशेस की है। अच्छा, आपका जबान बुरुशेस की? हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग इधर भी रहते हैं? हाँ, यहाँ पे ना ये जो हुंजा है ना, ये अपर हुंजा हो गया। यहाँ से अपर हुंजा में भी बुरुशेस की स्पीकर्स है और यहाँ पे वाक़ई स्पीकर्स भी है। तो यहाँ पे जो सेंटर हुंजा है ना, यहाँ पे बुरुशेस की स्पीकर्स वाले हैं। अच्छा। और बुरुशेस की नगर में भी बोला जाता है, बुरुशेस की यासीन में भी बोला जाता है, जो गजर के साइड पे डिस्ट्रिक्ट है यासीन। अच्छा। वहाँ पे भी बोला जाता है। टोटल कितना आदमी इधर रहता है जो हुंजा? आदमी तो बहुत है ना, बंदे बहुत है यहाँ पे। जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहाँ पे 7 ज़बानें बोलते हैं। 7 ज़बानें? जी जी। तो पहाड़ का अंदर आप लोग रहता है? हाँ, यहाँ हम इधर से अंदर हमारा घर है, घर जा रहा हूँ मैं। फैमिली के साथ था, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गए, अभी वापस जाके वहाँ से गाड़ी लेकर आऊँ। हम इसी ठंड में पैदा हो गए ना, तो हमारे लिए कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डाउन से आते हैं गर्मी के एरिया के बंदे, वहाँ वो यहाँ पे आके उनको ठंड ज़्यादा लग जाती है। आपका एक कान लाल हो गया। अभी तो इधर लाल होगा ना, इस तरीके से जब हवा में, तो इस तरीके से सर्दियों में तो हम ट्रेवल नहीं करते हैं। ये आपको पता है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ से मैं भी कल बीमार हो जाऊँ, ये मजबूरी में मैंने ये ट्रेवल किया। ठीक है, तो बाकी जगह अच्छा है। गर्मियों में कभी चक्कर लगाओ, इंजॉय कर लो। सर्दी में इंजॉय कर लो, वो भी सही है। তো আমরা হচ্ছে হুন্দায় উঠে গেলাম। ধরো না ওকে, फाइनली हुंजा। ओह, इधर ही मिलेगा ना? हाँ। सॉरी, आपको ठंड लग गया। ठंड नहीं लगा? अच्छा, कितना हुआ पैसा? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। हमारा दोस्त, हमारा मेहमान है आप। नहीं, आपको नहीं ओके, अल्लाह हाफिज। इधर इधर अल्लाह हाफिज। आपू अल्लाह हाफिज, फिर मिलेगा। अल्लाह हाफिज। नंबर? हाँ हाँ, दे रही है। ও ওদেরকে আমি বিদায় দিয়ে দিই। ও সবাই আমাকে বিদায় দিচ্ছে। টাটা ভাইয়া। আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ হাফিজ। ওকে, আল্লাহ হাফিজ মেরা বেইন। আল্লাহ হাফিজ। টাটা। ওকে, ফির মিলেগা। তো যাক, আমরা হচ্ছে এখন নেমে পড়লাম হুনজাতে এবং আপনাদেরকে দেখালাম এখানকার গ্রামীণ জীবনযাপন, খাবার দাবার, কালচার, সংস্কৃতি, ভাষা। আপনারা যখন আসবেন এখানে থাকতে পারবেন এবং এই হুনজা থেকে আপনারা যাইতে পারবেন চায়না বর্ডার এবং বিভিন্ন হুনজা গ্রাম। ওকে গাইস, এই ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ঠান্ডায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। আর আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় এরকমভাবে ঘুরতেছি। আপনারা কমেন্ট করেন নেক্সটে কোথায় যাওয়া যায় এবং ইনশাল্লাহ আমরা সেখানে যাব। আর সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন নেক্সট ভিডিওর জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই।